Ćao svima, Sandra ovdje, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život i moja omiljena tema, a to je naše telo. To jest moje verovanje da mi stvaramo takozvane bolesti u svom telu i da je naše telo u stvari ogledalo naših misli, naših verovanja. Ja stvarno verujem da naše telo nama uvek šalje poruke šta je to na što treba da obratimo pažnju u smislu metafizike, to jest da svaki deo našeg tela je podložan određenim osjećajima i da naš način razmišljanja i izražavanja stvara ponašanje, pokrete i držanje, ali i bolesti. Pa tako osoba koja stalno ima neke negativne misli, to jest osoba na koju vidite da ima onako kao mračno lice, sigurno ga nije stvorila radosnim mislima. Ako pogledate tela i lica starijih ljudi, znači možete da vidite kakav je njihov način razmišljanja generalno bio u njihovom životu. I ja stvarno verujem u metafiziku, to jest u metafizičko objašnjenje bolesti, i kad se kaže metafizika, obično se misli na tamo neke istočne zemlje, ne znam, Indija, Kina, Japan. Međutim, sve to postoji i u našem srpskom mentalitetu, počev od onoga što kažu, recimo kad neko ima problema sa plućima, kažu umro od tuge, a u metafizici se generalno pluća povezuju sa tugom. I evo, ajde da vidimo sa čime se još povezuju, koji delovi tela se sa čime povezuju, na primjer, neke osnovne stvari. Tako, glava predstavlja nas. Glava je ono što pokazujemo svetu oko sebe. I to je ono po čemu nas obično prepoznaju. Tako da, kada nešto nije u redu s glavom, to obično znači da osjećamo da nešto nije dobro sa nama. Kosa predstavlja snagu. Kao što ste mogli da primetite, u mnogim religijama to objašnjenje postoji. Da, duga kosa predstavlja vašu snagu. Kad smo napeti i uplašeni, često stvaramo, kako da kažem, čelične okove koji počinju u mišićima i ramenima i šire se prema vrhu glave, a ponekad i na područje oko očiju. Kosa raste baš na tom vrhu i ako postoji ogromna napetost vlasišta, ono se tako skupi da kosa ne može disati i zato umire i otpada. Ako ova napetost potraje, vlasište nije opušteno i nova kosa ne može da raste. Naravno, rezultat je ćelavost. Primetili ste da je porasla i ćelavost žena od kad su uključene u poslovni svet, jer je pun napetosti i frustracija. Sam osjećaj napetosti je u stvari dokaz slabosti. Ako se osjećamo opušteno, smireno, usirano, onda smo jaki i sigurni, ili bar se osjećamo jakim i sigurni. I ono što ja preporučujem kada opuštate svoje telo, to jest da s vremena na vreme obratite pažnju da li vam je telo napeto, da ga opustite i naravno da opustite svoj skalp, ne samo mišiće tela. Možete i sada pokušati. Osjetite koliko je napeto vaše telo i da li imate napetost negde u telu, pa opustite, pa ćete vidjeti razliku. Znači, sasvim normalno udahnete i sa izdahom opustite telo. Sljedeće, uši. One predstavljaju našu sposobnost da čujemo. Ako postoje neki problemi sa ušima, to obično znači da ima nešto i postoji nešto što ne želite da čujete. Bol u uhu pokazuje da u vama ima besa zbog nečega što ste čuli. Primetili ste da deca često imaju bolove u ušima, a to je zato što obično u svojoj kući slušaju neke stvari koje ne žele da čuju. I naravno, u našim domovima deci je zabranjeno da pokazuju svoju ljutnju, pa prema tome
Dečja nesposobnost da promene te stvari stvara bol u ušima. Što se gluvoće tiče, ona predstavlja dugoročno odbijanje slušanja nekoga u našoj blizini. Obično se dešava da partner osobe koja puno priča ima problema sa sluhom. Ste primetili to? Oči. Oči predstavljaju sposobnost da vidimo. Kad imamo problema sa očima, to obično znači da postoji nešto što o sebi ili o svom životu u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti ne želimo da vidimo. Kad vidite malo dete da nosi naočare, možete biti sigurni da u njegovoj kući se događa nešto što ne želi da vidi. Kaže se, ako ne mogu da promenim ono što se događa, zamaglit ću vid da ne moram jasno da vidim. Također, kod očiju može da bude uzrok, to jest uzrok slabijeg vida, možda bude i to da li možda poričete u sebi ono što vam se sada dešava. Zašto ne želite da se suočite sa tim? Da li se bojite pogledati u sadašnjost ili u budućnost, a možda i u prošlost? I onda se zapitajte, kada biste bolje vidjeli, šta je to što vam se nikako ne bi dopalo? S druge strane, da li vidite šta radite sami sebi? Interesantno pitanje, da ne? Ajmo dalje, glavobolje. Glavobolje se pojavljuju ako kažnjavamo sebe. Sljedeći put kad budete osjetili glavobolju, stanite i zapitajte se gde ste i kako pogrešili. Naravno, to zahtjeva da oprostite sebi. Oslobodite se toga i glavobolje će otići tamo odakle i došlo. Što se tiče migrena, njih obično imaju ljudi koji žele biti savršeni i koji sami stvaraju pritisak pod kojim žive. I u migrene je uključen i otisnuti bes. Ono što je zanimljivo je da migrene mogu biti uklonjene masturbacijom ako počnete onog trenutka kada osjetite da migrene nailaze. To seksualno oslobađanje uklonja napetost i bol. Nevezano da li u tom trenutku osjećate želju za masturbacijom ili ne. Vredi pokušati, naravno. Sinusi. Oni se nalaze, kao što znate, pored lica ili na licu. Veoma blizu nosu. I stvaraju probleme. Znači, vas u vašem životu iritira neko vrlo blizak. Možda imate osjećaj da se taj neko okomio na vas. I to je zanimljivo da mi zaboravljamo da mi stvaramo situacije i da gubimo snagu okrivljavajući druge ljude za svoje frustracije. Nijedna osoba, nijedno mesto ili stvar nema moć nad nama. Mi smo jedini koji mislimo u našem umu. Mi odabiramo svoje misli. Mi stvaramo svoje iskustva, svoju stvarnost i svaku osobu u toj svojoj stvarnosti. Onda kad stvorimo harmoniju, mir i ravnotežu u svom umu, pronaći ćemo to isto i u svom životu, to jest u svom okruženju. Evo što kaže metafizika za vrat i grlo. Kroz vrat i grlo prolaze stvari. Vrat predstavlja našu sposobnost da smo fleksibilni u svom razmišljanju, da možemo sagledati i drugu stranu pitanja i da vidimo gledište drugih ljudi. Kada imamo problema s vratom, to obično znači da smo bili tvrdoglavi u procenjivanju svoje situacije u nekom trenutku. Obično je osoba tako nastrojena, tako da kažem, da misli da je uvek u pravu. Tvrdoglava je i nije u stanju da vidi drugu stranu problema, da sagleda problem iz tuđe perspektive. Naravno, ako se držimo uverenja, verovanja da u svemu postoji samo jedan način i samo jedno gledište, isključujemo se iz velikog dijela života, jer ne dozvoljavamo sebi da vidimo širu sliku. Grlo. Grlo predstavlja našu sposobnost da kažemo šta mislimo, da zatražimo šta hoćemo i da kažemo ja sam. Kada imamo problema sa grlom, to obično znači da osjećamo kako nemamo pravo na neke stvari. Osjećamo da nešto ne zaslužujemo i osjećamo da smo nesposobni da se zauzmemo za sebe. I naravno, bol grla uvek je dokaz da u nama postoji potisnuti bes. Znači, mi smo
uspeli da verbalizujemo to što nam je smetalo. Ukoliko imate prehladu, tipa boli vas grlo, vrlo često se radi o mentalnoj konfuziji, u smislu da su vam misli zbrkane, tipa ne znate šta da odaberete, šta je to što je pravi put. Laringitis obično znači da ste toliko ljuti da ne možete ni govoriti, ali grlo takođe predstavlja i kreativni protok kroz naše telo. Kroz taj kreativni protok izražavamo svoje kreacije, svoje stvaralaštvo, svoje umeće. Ako je naša kreativnost prigušena ili ti ne izražavamo je, onda se osjećamo prigušeno ili isfrustrirano i zbog toga ćemo često imati problema sa grlom. Ljudi koji ceo život žive za druge i nikad ne uspeju u onome što žele da učine za sebe ili su uvek udovoljavali majkama, očevima, bračnim partnerima, ljubavnicima, šefovima, oni obično imaju problema sa štitnom žlezdom i angin, a to je dokaz potisnute kreativnosti i toga da niste uspeli učiniti ono što ste hteli, ono što vi želite. Centar energije koji se nalazi u grlu, to je 5. čakra, je mesto u telu gde se događaju promene. Tako da kada se odupiramo promenama ili smo usred neke promene ili se pokušavamo promeniti, u našem grlu se događaju mnoge aktivnosti. Znate ono kad kašljete ili kad neko drugi kašlje, odmah se zapitamo na šta sam reagovao, šta je iritiralo taj kašalj. Možete da se zapitate da li je to otpor ili tvrdoglavost ili samo proces promene. Postoji jedna jednostavna tehnika, to je svaki put kad se zakašljete, dotaknete svoje grlo i izgovorite glasno: ja sam voljna da se menjam, ja se menjam.